जय जगन्नाथ मु पपुन आज एक सुंदर कहानी आपण मानक पई आशा करुच्ची ए कहानी आपण मानक बहुत भल लगिबो। एक युवक किछि काम करे नाही, अलसुआ, खाइबो पीबो सुइबो, तार एई काम। तांग घर लोक बहुत चिचिड़ा हो गले, कहले अरे तू किछि काम करूनु कि किछि आमको साहाय्य करूनु, खाली खाऊचु पिउचु सुउचु, एको भल लागिला नाही। ये भी कौन करिबो बिचारा, या पाखरे किछि काम नाही, पैसा नाही, कौन करिबो। घर लोक कथा शुणिकी चुपचाप रहे। से गाँव रे गोटे लोक देखाला, एको कहला अरे तू तो खाई पी कि सुउचु, तुम घर लोक भी चिचिड़ा होउचंती, आमको भी भल लागुनी, सब बेले तुम घर लोक तो उपरे पार्टी करूचंती, पार्टी शुभुची, तू गोटे काम करूनु कहीं। कहला आज्ञा कहतु कि काम करी। कहला गाँ शेष में गोटे आश्रम अच्छी, सेठी आराम से 3 ओली खाइबा को मिलूची, खाई पी के आराम से शोइबो, एते काम भी नाही से आश्रम रे। ये खुशी हो गला, कहला सुंदर कथा। से आश्रम को गला। आश्रम को जिते बड़े गला देखिला गुरुजी प्रवचन दौरान 10 मिनिट प्रवचन शुणिला, एक भल लगिला। ये माइंड भीतर को आनिला मते घर संसार मते बा हबार नाही, मु बाबाजी हो जीवी, आउ ये आश्रम सबुदिन मु रहिबी। से माइंड रे पड़िकी गुरुजी को जनइला। गुरुजी कहले ठीक अच्छी, तुम आश्रम रही पार, किसी असुविधा नहीं, मोर रहिला। 3 टाइम खाइबा को मिल जाए, प्रवचन टिके शुणु थाए, काम टिके गुरुजी कहले ठीक कर दिए, देन शुए खाए पिए से आश्रम बहुत आराम से रहे। एकादशी पड़िला, एकादशी पड़िले से आश्रम रे रोसई बंद हो जाए, सबू बाबा उपास करि थांते। ये जिते बड़े शुईकी उठिला देखिला बेलू भोजन ही नहीं, गुरुजी पाखक गला, कहले गुरुजी कौन आज भोजन ही नहीं। कहले ना एकादशी, एकादशी ये आश्रम रे रोसई हुए नहीं, समस्ते उपवास करती। कहले मु तो उपवास करि परिबि नहीं, मत बहुत भोक, मु खाइबी जेमती हो। कहले ठीक अच्छे, तुम जदि खाइब ताले हांडी कढ़ई मु किछि खाद्य चाउल डाली मु किछि दउची, तमे बाहर रोसई करिकि खाइ परिबो। कहले ठीक अच्छे, मु बाहर रोसई करिकि आराम से खाइ परिबि। एको हांडी कढ़ई देला। ये कहले गुरुजी आउ गोटे कथा कही, कहले तमें रोसई कला परे प्रथमे भगवान को प्रसाद लगेब, तापर तमें खाइब। ये कहले हाँ ठीक अच्छे, मु भगवान को प्रथमे प्रसाद लगेबी, तापर मु खाइबी। रोसई हैला, रोसई सरिला बेले, रोसई जिते बेले सरिला, ये डाकेला हे प्रभु मोर भोजन प्रस्तुत, आपण ए प्रसन्न हुंतु मो भोजन नबाकू। स्वयं रामचंद्र माँ सीता को धरिकी प्रसन्न हेले। ये 2 जन खाद्य बन थाए, तापाई आ भगवान को देखिला श्री रामचंद्र को भोग लगेले। ये पूरा खुशी हो गला, जाओ स्वयं भगवान प्रसन्न होइकि मो पाखक आसीचंती। देखिला बेलू खाद्य सटेज पड़िला, कहीं 2 जन बनई खाद्य, माँ सीता आसीचंती। जाओ प्रसाद आकार माँ सीता पाइकी पुणी गले। जीवा समय रामचंद्र ये युवक जन कहूँ प्रभु आर एकादशी को मु भी रोसई करी एठी, आपण आसीबे, किंतु केते जन आसीबे मते टिके कहिकी जिबे, नले खाद्य सटेज हो जाउची। तो कहला ठीक अच्छे, ठीक अच्छे। ये सेठू पुणी आश्रम आसिला, आश्रम पूजा अर्चना प्रवचन है शुणिला। पुणी एकादशी आसिला, पुणी सेमती गुरुजी ठारू हांडी कढ़ा चाउल डाली कदली आलू सब नहीं गला बाहर रोसई करी खाइया पाई। गुरुजी को कहला प्रभु आपण मते टिके अधिका चाउल आ अधिका खाद्य सामग्री दियंतु, कहीं ना भगवान अधिका संख्यार नहीं कि लोक आसबे। गुरुजी हसिले, पागल ना कौन, भगवान आसुचंती, मु एते प्रवचन दउचे, एते कौन हो मो पाखु आसुना, तो पाखु आसुचंती। सेठू ये देले, ठीक अच्छे। रोसई प्रस्तुत हो गला, ये भगवान को डाकिला, भगवान भोजन प्रस्तुत, आपण ए प्रसन्न हुंतु। स्वयं रामचंद्र लक्ष्मण भरत राम दरबार जेतिकी लोक रामचंद्र नहीं कि आसिले। ये 5-6 जन खाद्य बन थाए, खाद्य पाइला नहीं, पुणी एडजस्टमेंट होगा पड़ेगा। रामचंद्र पुणी पड़े गले, भोजन करके पड़ेले। तापर एकादशी पुणी आसला। ये गुरुजी को कहला, गुरुजी एथर मते
25-30 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଇଏ ପୁଣି ହସିଲା, ଗଲା ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି କ'ଣ, ଏମିତି ପାଗଳ ଆସିକି ଜୁଟୁଛନ୍ତି ମୋ ଆଶ୍ରମରେ। ଇଏ ସେଇଠୁ ଗୁରୁଜୀ ଲୁଚିକି ଦେଖିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଲେ, ଲୁଚିକି ଦେଖିଲେ ଏ ପିଲା ଜଣକ ବାହାରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଏବେ ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାମ ଦରବାରର ଯେତିକି ଲୋକ ବାନର ସେନାଙ୍କୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗୁରୁଜୀ ସବୁ ଲୁଚିକି ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଏ ସେଇଠୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ, ମୁଁ ଏଥର ଖାଦ୍ୟ ବନେଇ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ତ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭୋଜନ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ବାନର ସେନାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଆରେ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ କର, ସବୁ ଭୋଜନ କରିକି ଆମେ ଯିବା। ଗୁରୁଜୀ ଆସିଲେ ତା ପାଖକୁ। ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, ଆରେ କ'ଣ ରୋଷେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି, କାହିଁକି, କ'ଣ ନା ଭଗବାନ ବା ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ଭଗବାନ, କେହି ତ ଭଗବାନ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ସେଠୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଏ ଯୁବକ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଗୁରୁଜୀ ତ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ବିଦ୍ୱାନୀ, ଆପଣ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି? ନା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେବିନି, କାହିଁକିନା ତମେ ସରଳ, ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖାଦେବି। ଗୁରୁଜୀ ସରଳ ନୁହନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବି ନାହିଁ। ଇଏ ସେଇ କଥା ଯୁବକ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏହା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସରଳ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ ନାହିଁ, ମୋତେ ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁଜୀ କିଛି ସମୟ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇକି ରହିଲେ, କହିଲେ, ଆରେ ଠିକ୍ କଥା। ଯୁବକ ଜଣକୁ କହିଲେ, ଠିକ୍ କଥା କହିଛ ଶିଷ୍ୟ, ମୁଁ ସରଳ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସିନା ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ବିଦ୍ୱାନୀ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ସେଥିପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏ କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିଖାଉଛି ଲାଇଫରେ ଆମେ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ ହେବା ନାହିଁ, କାହା କଥା ଆମେ ଗପସପ୍ କରିବା ନାହିଁ, କିଏ କ'ଣ କଲା, କିଏ କ'ଣ ନ କଲା, ଆମେ କାହା ବିଷୟରେ ଇଏ କରିବା ନାହିଁ। ଏ ଛୁଆଟା ତାର ଜାଣିଛି, ଏ ଯୁବକ ଜଣକ, ମୁଁ ଖାଇବି, ପିଇବି, ଶୋଇବି, ବାସ୍ ଭଲରେ ମୁଁ ରହିବାର ଅଛି ମୋତେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଲାଇଫ୍ ବି ସେମିତି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସବୁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ କରିଲା, ଇଏ କ'ଣ କଲା, ସେ କ'ଣ କହିଲା ତା ନାଁରେ, ଆମକୁ ସେଇଟା ମଜା ଲାଗେ। ସତରେ ରୁହନ୍ତୁ, ରାତି ଅଧରେ ଭାତ ମିଳିବ କଥାରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସରଳ ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବୁକିଛି ପସିବଲ୍। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏଇଟା ସତ। ଲାଇଫରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଟେନସନ୍, ଡିପ୍ରେସନ୍, ସିଏ କ'ଣ କଲା, ଇଏ କ'ଣ କହିଲା, ସେ କ'ଣ କହିଲା, କାହା କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବା ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ, ସେଥିପାଇଁ ଲାଇଫରେ ସବୁବେଳେ ସରଳ ହୁଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ରହିଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।